श्लोता सब गड़बड़ हो गला श्लोता सब गड़बड़ हो गला से सो हराम दादा का और गोटे रास्ता कर जे को घर को आनी मते पूरा टेंशन कर देला श्लोता मते पूरा टेंशन कर देला। अरे अरे तुमको कहती ना से आकाश रो बागर पूर्वर किछि गोटे कर बोली एबे देखले तो कोन हैला श्लोता तमें से टेंशन नहीं श्लोता ए काली प्रसाद कौन करुची आगको तमें तो देखो। अरे सब जमी बाड़ी घर द्वारा तो सब आम नारे हो जाइए से माने ए घर कहीं रहबे से माने को समय सुविधा देखि ए घर रु घर धक्का दे बाहर कर देबा ना तुम कौन कहछ श्लोता तमें ठीक कहो तो श्लोता ए घर द्वारा जमी बाड़ी तो आमरी नारे हो गला एले श्लोता से माने हऊ किछि दिन आम घरे रुहतु तापर हमें समय सुविधा देखी से धक्का मारी बाहर कर देवा श्लोता धक्का मारी बाहर कर देवा। तुम ठीक कहछ से माने को समय सुविधा देखि ए घर रु घर धक्का दे बाहर कर देबा को पड़िबो ताले चलो श्लोता ठीक अछि बापा मारी मारी खिले किछि हबनी चलो ताले चलो। अरे आकाश को बाहे मु आज निजକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। अरे एते बड़ घर बो हे बोली अरे मु केबे स्वप्न रे भाबी नथिली एते बड़ बो ही आज मु निजକୁ धन्य मने କରୁଛି। अरे हां आज मु निजକୁ धन्य मने କରୁଛି। स्वप्न ना स्वप्न बहुजन अरे मुना तू एटी कौन करूछु अगीला झटका लगीला हाँ बहुजन अंगुर भीतरे सारी सुंदर अति सुंदर हेलो लता तो मते सेलेक्ट करथिलु आउ तो ए करोड़ मो हमको साहस करी पारिलु केमिति अरे हे सपना शेष रे ए करोड़ बहु एई आसी गलो। अरे मुना ए तो भरे बोले होची अरे तो देर कर चली चली जा चली जीवी नहीं 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 ना ओ चली जीवा को आसीनी अरे सपना सेदिन तू मते मो गालो रे ताऊ कोड मारिथिलु अरे सपना आउ तो मते चैलेंज कर दिलु चैलेंज एक कर तोर मन नहीं अरे सपना आज तो आकाश तो घरे नहीं घरे नथिबा समय बहुत अवस्था एमिति करेनी ना तू गा दंडर चली पारिबो ना तू मुंड टेकी कथा होई पारिबो बहुत अवस्था एमिति करेनी ना तू बंची पारिबो ना तू मरी पारिबो। ना मुना मते छाड़ दे मुना तू सेमिति करना मुना मते छाड़ दे। अरे हे सपना वो मंदिर को अभिषेक माने बहुत आश्चर्य करेबी तापरे जाऊ कथा अरे वो तो कपाट बंद करी और तो सहित कबाड़ी खेलेबी कबाड़ी आई देख कबाटा बंद करुची तापरे तो सहित खेल आरंभ करुची।
स्वप्न आज भी तू बहुत कैसी करूंगा बहुत चाली मिलना तू ताई जंगली ले देते वो तो पकड़ दे सेते अरे तो ठीक देखो कौन এইটা কুমারী মারি তার করে ভাঙি দে আরে চাল রে মাসব না আমি ঘর ভিতরে যাবা আরে চাল আরে ইয়ার কথা কাজ দিবা আরে চাল ঘর ভিতরে যাবা আরে চাল রে মাসব না আরে बहुत তোমার बहुत উপরে শেষরে তো আকি বগাই দিল ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରିଜତ ଦେବାକୁ ବସିଥିଲୁ ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ବେ ଆରାମ ଦାଦା ମାରୁ ମାରୁ ଦି ବାରି ବାରି ଦେବି ସେଇଠି ରହ ବ୍ୟାକ ସେଇଠି ରହ ବେ अबे आकाश हाथ लगानी रे हाथ लगानी रे महाभारत आरंभ होइଯିବ महाभारत अबे ए तो आराम दादा मुआ ଆମରି ଘରେ ଖାଇ ଆମରି ଘରେ ରହି ଶେଷରେ ତୋ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଜ୍ଜତ ଦେବାକୁ ବସିଥିଲୁ ଆବେ ହେ ଶଳା ମୁଁ ତ ଏମିତି ମାରିବି ତୋ ବାପା ବି ମତେ କିଛି କରିପାରିବନି ଭାଇ बंद करबे तो भगवान अबे आकाश तू मसिका को हाथ मारी बहुत बड़ा भूल करुवे बहुत बड़ा भूल करुचु स्वप्न होउची बसी करबे हाँ आकाश और कहलु आराम दादा तू मते धमक दउछु और कहलु तू मते धमक दउछु आराम दादा अबे आकाश खाली सेफ्टी करवे आज को 2 वर्ष तले बहुत घरे पसी बहुत बाबा को मारी जाइली बे हाँ बे मारी जाइली और कहलु भाई ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଭାଇ ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଜ୍ଜତ ଦେବାକୁ ବସିଥିଲୁ ଆରାମ ଦାଦା अबे आकाश अबे देखी लेबी बे वो तो देखी लेबी जो दिन मारिनी सही दिन डाब तो पाई तो जीवन रे शेष दिन जा बेटा हाँ बे आसुदी बे गुड बाय अबे जा बेटा तोर कोन करिबार गोट ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଜ୍ଜତ ଦେବାକୁ ବସିଲେ ତାକି ତୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେବି ଭାଇ ତୁ ଆରାମ ଦାଦା ଆଉ ତୁ डाट ये डाट शेष आकाश आज मत बहुत मार मारी थी डाट बहुत मार मारी थी अबे बिना अबे है तो काली प्रसाद रे पुओ है शेष आराम दादा आकाश रो मारो कही आसी मो पाके भाषण मारुछु भाषण ततरी के लाज लागुनी बिना ची मुना ची ओडा शेष आकाश मत बहुत मारो मारी थी डाट बोल चाली डाट शेष आकाश को मारू मारू मारी देवी डाट सुपर बाइक मारो कही आसी मो पाके भाषण मारुछु भाषण
ଶୁଣ ମୁରା ଶୁଣ ତତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛୁ ବାଳ କାଇ ଆସି ମୋ ପାଖେ ଭାଷଣ ମାରୁଛୁ ତୁ ଯେବେ ମତେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବୁ ସେ ସବୁ ଆରାମ ସେ ଆକାଶକୁ ମାରି ଆସେ ବୁଝିଲୁ ତ ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ଏବେ ଚାଲ ନା ସେ ସବୁ ଆକାଶ ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନ କାଲି ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ପିଲାରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବେ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ନା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଚାଲ ମୁଣ୍ଡ ମା ଆମ ବାହାଘର ସରି ଆରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଆମେ ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବୁ ଆକାଶ ଆରେ ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ ଆରେ ତମ ମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା ପରଠୁ ତମେ ମାନେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନ ଆଜି ମା ତାରିଣୀକୁ ତମେ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସ ଅରେ ମା ସ୍ୱପ୍ନା ଆରେ ତମେ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସ ଆରେ ହଁ ଶାଶୁମା ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବୁ अरे मां सपना अरे तमे माने जाओ समय है भी बहुत हेगलानी एले शीघ्र जाई शीघ्र फेरी आसबो आकाश व्यस्त होरिबा अरे तमे सेति में व्यस्त होनी मां को दर्शन करी शीघ्र हम घर को फेरी आसीबो अरे मां सपना ଆଉ ଠିକ ଅଛି ମା अरे समय है भी बहुत हेगलानी ଆଉ ଠିକ ଅଛି ମା ଆମେ ताहले चलो मां ଆସିବା ताहले चलो सपना ई भगवान अरे मो पुआ को भलरे रख प्रभु अरे तांको चला पथा सुखमय हो अरे जाउची सियारी कपा झलका मेला पड़ची आहा जाउची अबे कालिया ओ मुना भाई अबे बलिया हां मुना भाई तमे माने मोर गोटे काम करिबो बे तमे माने मते साहाय्य कले मो तुम मन को 10 लाख टंका देबी बे 10 लाख मुना भाई अरे मुना भाई आपन घर की साहाय्य करिबो अबे कालिया तमे तमे माने गोटे लोक को मर्डर कर पड़े कमटा कले मु तुम मन को 10 लाख टंका देवी 10 लाख ओ ठीक अछि मुना भाई आपण का अरेस्ट को हमें जाई ताको प्रकाश कर दे अबे कालिया अबे भैया ये के लोगे से सोड़ा आकाश अबे काली सकाळे मंदिर पिटरे तोर स्त्री स्वप्न और शेषो आकाश मंदिर पिटरे पूजा କରିବାକୁ ଯିବେ ପୂଜା ସରି ସେମାନେ ବନ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ବଳି ସଂସ୍କାର ଦିଅବେ এই কামটা করে ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବି 50,000 ओ ठीक अछि मुना भाई ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆର ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁନି ଆଉ ଦିନଟା କୁହ ଆଉ ସମୟଟା କୁହ ସେଇ ସବୁ ଆକାଶଟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ अबे अबे भैया अबे काली सकाळे ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଅବେ ଅବେ କାଳିଆ ଅବେ ଚାଲବେ ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମାରୁଛ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଶେଷ କରିଦିଅ ଭାଇ ଅବେ ଚାଲ ଭାଇ ହଉ ଚାଲ
କରିବା ହଉ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ତାହେଲେ ଚାଲ ଚାଲ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ସରିଲା ଏବେ ଚାଲ ଏ ପାହାଡ ଏଇ ଝରଣା ଟିକେ ବୁଲି ମନଟାକୁ ଅଜେଇ ଦେବା ଆରେ ଓ ଆକାଶ ଆରେ ତମେ ଠିକ କହୁଛ ଆସୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଗଛ ଲତା ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆରେ ହଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇ ସ୍ଥାନଟା ବହୁତ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆସି ଏ ପାହାଡ ଏଇ ଝରଣା କୋଳେ ମଜା ନିଅନ୍ତି ଆରେ ଆସ ଆମେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଅଜେଇ ଦେବା ଆମ ମନ ଆରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆକାଶ কি সুন্দর পাহাড় কি সুন্দর ঝরনা আম মনকু কিনি নেলা কি সুন্দর পাহাড় কি সুন্দর ঝরনা আম মনকু কিনি নেলা কুলকুলু ঝরণারে সুরসুরু পবনরে আম মনকু হজেইবা আম মনকু হজেইবা কি সুন্দর পাহাড় কি সুন্দর ঝরনা আম মনকু কিনি নেলা हो जाई देवावे खुशी रे धीरे 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 धीरे
আরে মহাকাশ কাহিকি মারিছ মহাকাশ সগর কি দোষ করিছি আরে কাহিকি মারিছ ভগবান মৌসল অরবিটা আরে স্বপ্ন ডর না ମୁଁ ତୋର କିଛି କରିବିନି ଆବେ ଆକାଶ ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା ଯୋଉଦିନ ମାରିବି ସେଇଦିନ ହବ ତୋ ପାଇଁ ତୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ବୋଲି ଆଜି ହଉଛି ବେ ତୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ আরে তু কাইকি মো জীবন নেবাকে বসছু আরে মো দশক আবে আকাশ দশ তু କରିନୁ ବେ দশ କରିଛି ସ୍ୱପ୍ନ আবে আকাশ স্বপ্ন মতে বলে চাপাল মারিଥିଲା হবে ହଉ ତୁ ମତେ ସେଦିନ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଥିବେ ଆମେ କାଳିଆ ଆମେ ବଢିଆ ଦେଖୁଛୁ କହିବେ এইটাକୁ ମାରୁ କରିଦିଅ আরে হে মুন্না ମୁଁ ତ ତାକୁ ଧରିଲେ ଭଲ ହଉଛି ତୁ ମହାକାଶ ଛାଡ଼ିଦେ ତୁ ମହାକାଶ ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ ହାତ ଉଠେଇଲେ ରକ୍ତ ଝରିବ ରକ୍ତ હવે આકાશ આજକୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ତ ଘରେ ବସି ତୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ମାରି ଯାଇଥିଲି ହଁ ଆକାଶ ମୁଁ ତୋ ବାପାକୁ ମାରି ଯାଇଥିଲି তু তাহলে ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଛୁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଭାଇ ମାରୁ
ନା ତୋତେ କେବେ ଧର୍ମ ସହିପାରିବେ ସାମାନ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତୁ ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଦେଲୁ ମୋ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ତ କେବେ ବି ହବନି ଭାଇ ଆକାଶ କଣ କହିଲୁ ବେ କେବେ ବି ହବନି ଏଇ ସରିଯିବେ ତମ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ନାଁରେ ଲେଖି ଦେଇଛି ଆକାଶ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତୋତେ ମରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛି ଭାଇ अबे आकाश तू बंची रही सिना वो बड़ बापर धन संपत्ति बड़ हो पारिबनी सही भाई अबे तोते मारू मारू मारी देबू अबे कालिया भाई ए जब धरो भाई ए जब मारू मारू मारी देबो भाई बड़ो सपना केमिति लगिला बढ़िया लगिला ना तो मते चैलेंज करू चैलेंज मगरली ता बोल मारी जाइतरो देखिरो ये बोला सहित चैलेंज करे परिणाम ता कौन हुए एबे तो देखिलो बार आकाश जीवन बात तोते केवे धर्म सहिबनी तोते केवे धर्म सहिबनी आकाश उठ आकाश अरे सपना ओ आकाश आओ उल्टी बनिलो भूतको मारी देईची अबे कालिया अबे बढ़िया ये अरंत आकाश लाश को नहीं कौन टिकरा जगह रे लगे दियो बे ये अरंत स्वप्नर कथा बुझुची अबे धरा भाई मैं आऊंगा देखु तुम्हारे में लगीला झटका लगीला अरे सपना देखिलो भूत आकाश को मारू मारू मारी गई आकाश टाइम मारी गला तू यही गलो कोटे पीतो बारी अरे मुझे काता छोड़ी मुझे छाड़ी दे मुझे छाड़ी दे छोड़ी देवी नहीं 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 लो बाटो नहीं बाटो उठेले रक्त झरिबो रक्त अरे सपना तू बगल तापन मारी वो तो तू चैलेंज कर दिलो देखिलो परिणाम टाइम कौन हला अरे सपना सेदिन असिना आकाश तिला बोली तू बंची गलु एले अजी तते किए बंचाइब मु देखिबी भूत अवस्था एमिति करिबी तू ए घर रही पारिबु ना तू अन्य कार रही पारिबु हेलो
আরে স্বপ্না দেখে বলে তো দেখিব আজি ମୁଁ ତତେ ବସ୍ତ୍ର କରି ମୁଁ ତ ତାହେଲେ ପୁରା ଚାଳି ଦେ ଚଢି ଦେବି ନାଇଁ 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 अरे स्वप्ना द्रौपदीକୁ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତା ପଛରେ ଥିଲେ ଏହି ତୋ ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଉଲଗ୍ନ କରିବି ତାପରେ ତତେ ସଜାଇ ଦେବି ବେଶ୍ୟା ଆଲୋ अरे स्वप्न आज तू बहुत कसी गलु चढ़ी तू जिते दिन गलु मु ते चढ़ी मु तो इच्छा के चढ़ी ना बाबा रे करा बोली अले देखनी आज तोरा मी समारन टकर चाड़ी गाला पारा सकाल तानु बारली आती अरे गोटे गाले गाड़ी की घोड़ा आयता हो मारन देखे देखो देखनी मारन गोटो काटा पीड़ी सारी गाला बे ये आदि चले भारला सुन या चले भारला मुई की ओए होए मुई लेन तो लट बाके बारली आती आइया मुई लेन जी लट के बारली आती बोले गोरु के ओ हां तो गोरु के भी आई मोर मुई गोरु बेबरिया सोनू है क्या हां मोर ना सोनू ये तो बिना एड्रेस के ना मानू शेर संगे कोनिया तीनटा आनु आते हां साडा बाटा ना आई क्या सोनू आदे मोर लालू मा काड़ा देखला सो या काड़ा देखला आदे आई मटे देखली बोल भी আছে बोले कायटा बोले आज्ञा करा दे साडा बाटा इंड बाटा आइছি क्यों हां टकर चढ़ी जाइছি आज्ञा के बस मारन सकाल तानलू बारली आते देखानी हां टकर चढ़ी गाला भी आज्ञा सीधा 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 खेती आनी भी आची हाँ नवरंगपुर भीतर के ओले भी बोलते रही आज्ञा बाटे जागला चल कौन है हाँ से माटे ड्रेस वाला मन ओहो पुलिस मन हो हाँ गोरु के मन के मारू मत बनेगा कैसा आयका कोई भी आची साटा बाटा माटे सिखाए क्या हाँ गोरु के तू बोले टाउन भीतर रितोले माटे सिखाए हां हाँ अरे सीधा सीधा क्या तो बोले आएगा कहीं तक बेटे के ना है आमर सीधा रोड अच्छे आएगा है बोरटा भरतमाला रोड हां डायरेक्ट डायरेक्ट कोरापुर जाओ तुम आएगा हाँ साटा बाटा लाई आएगा आदि तानु बार लिया थे देखा नहीं गोर बाटे गेट भी केबे आए बे आने गेट भी खाली ओ गोरे ना गला हाँ हाँ काट देखला सो
Abane na. Abare. Ya, juar sas. তোমার বাড়ি বাটে ওপরা বলবাস কাইটা পকেরে লায়ালে মারান আরে মরি আদে ইয়া জুয়ার আই তোর মজির বাবাট মা তোর নাই মারন টং টং দেখছি আছে আলে বারে আলে মরি গেল কি নাই বলবি এটা জোর বউ তোমার ঘর দাদার গাতা না কৌ লগরটা বুঝকাই কৌ ইয়া বাবা আলে বাটে আমার বউ মন মিশা বসি দেলা তো দেখেনি মারন বউ কাবরা চিতলা চেগলা কোরা ছড়ছড়ি গলা পোরা সাত কথা বউ কাবরা চিতলা চেগলা কোরা ছড়ছড়ি গলা পোরা কেনতা টকি মন বসি দেলাস তো ফুলি বেং বেং পোরা আলে মুরি জিবার কি নাই মারান ये इंद्रावती नदी पीतल कंडी बसकली नदी गल ए इंद्रावती नदी बिचल कंडी बसकली पानी गल ए बरंडी गाँव बो मन रसायने डंडिया अलफ আলে বুরলি গালি আছি ও মারন দেখানি ये वैसे আজ্ঞা সেটা মিলছি কি আইটা মিলছি আইটা বল কাইটা তু মার না কি হাত গোড় বসি গালা পর লাগলা বে ও তো বসো কি সেটা একা মিলছি হো ইয়া মিলছি মিলছি আদে টাকা সহি বড় যাতো No. Yeah. सेवाटे मिलसी की हो बापा रे बरंडी करेनी बहू आइटा रेसी ताकी मुंडी ओल टूट रेसी बोलबी आची आबारे बहू मन मिसा उल्टी देखत नाही बरंडी करेनी बहू मरी गला मारान বয়লার কুকুড়া পোষকা মাই সুয়াদ লাগে নাই বয়লার কুকুড়া পোষকা মাই সুয়াদ লাগে নাই আমার বরন্ডি করে নি বউকে ডাকবি আছে মারান উল্টি দেখে নাই ভয়ঙ্করটা मारली रे माडे तोर मारान मोर बीड़ी करता निकर लायक है मार कोटे कर मिलला रो आमर मधुआ साडू सेटा साडा बाटा की मोर मा उत्पात्याटा सेमिसा ये नहीं या मियोल कोजविता मोर माले तोर अलग कोजिता घर को ता वैसी मने पड़ी गला आज्ञा करे ना कटला तस्की कोई केटबा चास तोवर करलो या तोवर करलो आचे हमर करलो ओय आचे आज्ञा हमर करलो पीला टोकी गोटेक पीला आज्ञा पीला गोटेक आचे पीला गोटेक आज्ञा मुई करजुई मनुज करजुई मुई करजुई हो मारान कायटा बोलले कायटा काज बोलले गरु व्यापार करली आज्ञा से गरजुई काम गरजुई करबी चाची गरु व्यापार करबी आची ओय ओय हां साटा पाटा बोलबा आज्ञा याले मयल गरबाट जीबी हो हां बोलले पाते जेंती मिसाय सियाते मारबी ता काचे तारपरे घरे उठी जीबी हां ओय ओय
चल भी आओ গলা ছেড়ি গলা ছেড়ি দিদি মন গরু কেদুয়াকে কেকে ঘরে আসিবে কাশি তালাকে কেবে আম ঘরে আসিবে দেখাই তালাকে গলা ছেড়ি जीवा जायसी का हमर को माने माने बोलरा दिन नाई का मोर को पाए नहीं मते पुलिस का जाती तो मोर चोलक ना रहता मासे क्या रे का खाई देखने का जायसी जे जायसी पर टोटला का देसी केबे के आसी बे हम घर के तला के केबे आसी बे हम घर के तला के केबे आसी बे हम घर के तला के हटे हटे जसियारी बरुआनी रेसी बटे गटे छाड़ी करी पूरी मारते रेसी एते बटे गटे छाड़ी करी पूरी मारते रेसी गाय पूरी मारते रेसी हमर को माने नहीं कि जायसी बाट का जायसर पूरी मोंदे का मारसिरी आई रूबी करेगा मारा ना या रूबी कोई सके ना सत पूरी खाईसी सरला बोले ऐसी गई लोग झगड़ा करती ए सरला बोले ऐसी गई लोग झगड़ा करती बहुत काई करी बाटे सोई रे शिकार नहीं जाके माटी करी निशा होई रे शिकार नहीं जाके
ये बारे पिता खानदारी लाऊ जुमरी जुमरी केंता बसला पोरंडी करी आणि बहु ये बाय ना जुमरा रिचो नाचून पण काय बारा जुमरा चाडवा ये बुबा ये हावराई मन फोन ची बार देखा कदली गोचे मारली डेलाम गोचे पायला डोकरा अमृत का डाकते रे देख बोरानी को रात दोंगड़ा अमृत मर लगाए ना रे मारा ये बारे सड़को बाटे मोटरो गाड़ी माटी देले चलो बास सड़को बाटे मोटरो गाड़ी माटी देले चलो बास सुंदरी माजी खोजबा लोक हमर दाबरी गुड़ा कमी आसो ये बुबा रे आई फिर हमके देखा हमको मन करला कानी मैं गोर दुआरी लोक रे मन ना कर मके आवर घर माने दाल अच्छा लुमा हाय रे मग पोटी टोटी काजी करे राटा पिटी दुखी गला আছে কেন জিবা আসো ए बाबू কেন জিবা ये नदी घाट जाई रे लिखाय হ্যাঁ पोटी टोटी काजी काजी माटा पिटी मके दुखी जाइছে देखने দাদা নি আই ये बाबू जागा काते खाय बाबू जागा रे खाय कर बस दुख बाटे दुख तेरे काय करबू तो भी आइटा उनका कोई तेरे लेसी ताकी নাই নাই তোর ঘর দাদা কে বলবি কেনে গেলা गरु के तो खाते गोला आते काय ये बाबू रोता रूबी गोर लाल लाटा उबरा सुबराटा बाचला हाथ के खाई भी तानी কাইটা ये दे ना सागा तो मोर दादा खाइले ভালো ये दे बोरोली बाटे पुड़ी मन तो ना भी लेकिन नहीं ये बोतो संकर मोंदा মুদ খাইবা खाई बारा দাদা না উড়ে नहीं जाने आए না জানে नहीं से ना कर जाने যাই তুম পড়িয়া চিকলা या ले ना कुआ দাদা বারে ফটে দেবা সারি ঘর বন্ধ গই রাওয়া তোমার দাদার পয়সা কামি না কেনার কোন নাই খাইছি নাই আইটা মিশাই এর পিলা টোকি আছে গেন্দা গোটে পিলা আছে দিলগিটা গোটা আছে সান আছে ওই সানটা খা হ্যাঁ ये था आगा दिलो पाइबा आगा मुई जब गाय दे दौड़ लिया था रूबी घर मन दारी बढ़िया लागसी खाई बसिला तुम्हारा टीचर ना जुरला रे घर मत खाई बस समुद्र में ए बाबा रे रूबी घर मत मन बोडा कोन Tote ka mulkan mok jai jai ka korsi আছে রাতের সলে মিশিবে আজ রাঁধরে নয়নে নাই পনে পিলা তো আছে বাসি ভাত কিনি পুরা খাইলারি পিলা বাট কেলকে গলা আছে মুই চনক সোইবি থানি মক 12 কামরে রে কি নাই পনে র মুই চনক সোইলে খা মক খানো অন্দলানছি Nai jentik ke rumah sakit ya. Ade. Ale mar nomor 9 bage kudiya ke pobon ulte ka delate. Sani tole tole dokbi bolle dong dong la kaela আছে my dear pila kai korte লাই বলবি গর্দক বি বললে মেলা হ্যাঁ
এ মাইতি ঘরে আছে কি নাই তাকে মিছা মারন প্রতিশ্রুতি এলো রেবা কথা হো বিমলা এ বিমলা ये बाटे आती गोर के छाड़ी कर ले कौन बाटे गाला आते बोल दी ये Ade. Noni ter ya. Ale muri galu gini amur santa sali arimar cuma bidi delate ho. Bapare tornita calak dekni. Ale maran risali. Torti dik degalus ki. Nahi. No. নাই এটা বললা বিমারান এমাই এ বিমলা এমাই যে কপাটকে বন্ধ করি কেনে গাল ইয়ে ভিতরে গেড়া ধরে রেছি বিমলা এ বিমলা তোরা একে কায়রে মারান পাতে নিকো নিকো টন্ড মারতে রেছি तरर कोपाट की ठीसी कर बार कर बिया बिमला ए बिमला नहीं एमा जी गेड़ा तरी कर का डोली रेसिपी तेरे बोल भी बापा रे toke ro terbuta kurbi ya gor marbi gotlat duar gon set sange oterbus कहो मोतिया का जमा नहीं ओबरा बल मोती आ गया ये बाबा 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 से आते ये चूली पार्टी ने कायटा के डाली दे लात चूली भीतर चूली बोरते बोल भी माई जी हां क्या आई तोले देख भी बोले काय लग रुमुन माटी का ती लट के एक रायला आते हो से कर लग करी ये माई जी केंता हागीला से केंता बोल भी अले ते गाने हमार मुन माटी में पुंडरा देखी आते तार गोड़ बाट के देख भी बोल ले चूली लिप का जान रहे भाई हो या चूली लिप का जान रहे भाई मार माइजर चेतना नहीं आई गया सेटा माटी चला नहीं हो माइ जागे काई ऋषि ए बिमला तो राया के रो
বিমলা বিমলা জলদি উঠ না তোর কাল খেটলা কর্মটি কি আরে কেউ মাংস একা একা নাই দিচ্ছে মোরাইলা মোকে আরে মোরটি কুয়াইছে আছে মাইদি মুই রে তোর মনু শোনো काय लगे पर्दा देखबा का जाई रे लुस কায়দা उल्टी होय तो उठ भी आछुस काय ला रे আমার তো কোনে আই রে লাগে আর বাটো আসির লাগায় হ্যাঁ বাটো আসির না এটা কে আনলা বাটো আনরেলা তোর বাটো আনরেলা ওই আই চুলি লগে काय পানি ভরলা আছে দেখ পিটি বাটে দেখ হ্যাঁ এটা হ্যাঁ छोड़ा दे पानी के छोड़ा बोला पानी हाँ नहीं तो का छोड़ा बोला पानी कर भी আছে নাকি এতে এলা আছে মুকাতি দে হলো কাই কি রিজব দে হলো বারবি आज नहीं रांधला ना এ आज नहीं रांधला ना रांध लिया तूच अरे करते के काई बेरे मार मत की तो रुआ सो भूख लागी गाला बे तू यार रांधवा रांध ना रांधलार पता कोई बात है नदी घाटे जाई रे कोटी ढुका से काছে बाटारे लाकाय নদী ঘাটে যাই রেলুস हाँ এতে কাদি না এলা আছে রো হাই বাটে হোটেল উঠলা তান মারি দেবে বে হাই দিনে দিরে সে 7,000 টাকা দে তো ये ना হ্যাঁ ओगन बाड़ी बाटले पीटलू अच्छा 10টা বাইলে অঙ্গনবাড়ি বাটলে 10টা পাইলে বিটলা আছাস ओ गुरु बांधवा का देली আছে না या আর ডাবল বাঁধলি ডাবল আর বাঁধলিস ওই অঙ্গনবাড়ি গুরু বাঁধ বাঁধারে ডাবল বাঁধ ও কেতে বাঁধলিস রে তুই কে দেখ দে রেলুস হ্যাঁ তুই কে দেখ দে রেলুস তোকে 7,000 টাকা তোকে রোগ রোগ হিসাব করে দিলি কেন তারে জাকড়ি 5000 के ओगन बाड़ी ने बांधली হ্যাঁ गुरु 50 টাকা পিলা খাইলা চিকন পকোড়া 500 টাকা 500 টাকা আর মদ খাইলি মুই না মন তো কাইলিস তুই ওই মর রাইলি তুই পিলার মাই কি গায় হ্যাঁ মুই তার মা আমি গায় ভরা দেখবি আছে রে নাই রে তোকে কে তোকে মন তো এবারে শিখাইলা রে কুতরি ক আমার বাসা বড়াই লাগা মুই শিখলি না শিখতিবে কাইটা তোর সাড়ু মন না হ্যাঁ তোর সাড়ু মন না সে সাড়ু তোকে টন্ডে আনে के রেগে বাই দেতে রে লাগি রে হ্যাঁ এ সালি ইটা হ্যাঁ। কাই মারা কিন লেখা কাগর মন দুকা চার হ্যাঁ তোর বিছে তোর বাটর কথা তুই একদাই টিপে উচকি হেবু আছুস তোকে কে মত কা বললা রে কুতরি হ্যাঁ ও ভাই কর না কল কল না এ কাইটা তোকে তুমি দেবি দেখবি সাই মুখে। মনে কাই করো আপটি হেবি তুই মুখে হ্যাঁ তুই কাইটা করিস মকে তোকে তোকে মুই কাইটা করবি ওই হ্যাঁ তোকে কে মত গো এবারে শিখাইলাম ক মুই গরু ব্যবহার করি করি তোকে টাঙ্গা কমাই কমাই আনি দেতে রে ভি হ্যাঁ তুই আরাম সে মত কাইবু চুলি পাটি মুতি হত নুডুলি রে বুস তো কে শিখাইলা ক তোকে কে শিখাইলা ক তুই কে নাম উতে দিয়াস কাইটা তুই নাম উতে আইস তোর কাই বললি পুত্রি কাই বললো ক এ না লাগ দেখ हमारे बोले जिले बोले पिला बोला
নাগরা কর দিয়েছি মুখে আরি বস বুড়া নইলে কেমতি মারবিস বাবা খাইলা রে ডেড় ফুটিয়া বাবা কাই কাট মারতে রে সরতা কাটে মারবি আছি হ্যাঁ তোকে মজিরে পুরে বাটা কে কইলা রে ডেড় ফুটিয়া পাটলা ছেটি হ্যাঁ কেনে যাই রিলুস কো চলবা যাই রে কা কেনে যাই রিলুস চলবা কে এড়কি পিলা ইলুস বে আই গু খাই বাটা ছাড়ুস নাই রে কাই করবি তো তোর মা কাই বুদ্ধি শিখলা আছে তোর মা কাই বুদ্ধি শিখলা আছে রে মাইজি তোকে এই তোর মা মত কাই বাটা শিখাইলু আতুস সতে কি হ্যাঁ আরে তোর কোন সান বাবা আছে রে তুই ক মিনা জানি আইতা মিনা জানি না জানুস ওই দে মোর ডাবু দে নিয়ে কারা ডাবু দে বিড়ালে তো দেবি তো ডাবু ইনস্তে নালে মারনা লোক মারতে রে ইনস্তে বুন্দা ইনুন্দা মাইজি তোকে সাত হাজার টাকা মুই দেলি রে পুত্রি তুই দেবুস কি নাই ক মুই না দেই না দেই বিড়ালে তো দেবি কাইটা বিড়ালে তো দেবি রবে পাল্লি গায় না তোর ভাগ্য বল রে পুত্রি অত টাইম তি তোর উপরে কেন্দু কোটলা গসরলা নল তোর মুড ছোট ছোট পায় তাতে আনতুস হ্যাঁ বাবা রে মাইজি মোকে গর তুমি মনুষ বলি কে রেন্তে উপর নু তল নু থেকে বিয়াতুস হ্যাঁ তুই গরজুয়াই পড়া রে না কথাই মই তুই মন তো কাই বলতে রালো নে তোকে কে শিখাইলা রে কে মাইজি তোকে মত বি বাট দেখলি আতুস পচার তো পচারে দেখ মুই তো কোন বাইলে নাই খাইবে সব বাইলে খাইবা না লাগবে কোন বাইলে কাইবা আছত রে তোকে সাগরা তুই ইজ্জত বিকিস তো কাই কাটবি সাংবি কাইটা তোকে সাগরা তো ইজ্জত বিকিস তুই মুই তোর সঙ্গে কটকে না পারি রে ই মতন মাইজি সঙ্গে কে করছি হো মুই টাকা দেখানি মার মাসকে মাস 7,000 টাকা কেটে দিতে রেবি মাইজি নাই মার না তো বাকি পয়সা কে মন তো খাইছি কাই করছি তোকে জুয়ার লাগো মুই শুনই বলি তোর কাছে এতকে দিন নুরাই গর তুই কটলি রে পুত্রি আজিনু দেখ তিলারি গর তোর গরু বেবার মর উঠি যাবি না নিউ বরাবর হ্যাঁ এবার দেখবি তোর পাবার কেতে পুরা কাই বুঝরে কুতরি পিলা দেখ রে দেখ আজিনু তোর মা তোর মা সঙ্গে করে বুঝ দেখ মা সে কি করে পস্তাই বুঝ মুখে সন্নুকে পস্তাই বুঝ দেখ বুঝ হ্যাঁ আজিলে দেখ মুই চালি রে পিলা দেখ তোমার ঘর তোমার দুয়ার এ বা কেমন এ মানুষ বলে চলে যাচ্ছি জাদু তোর বাবা উঠি করে পলাইলা রে তোর বাবা নাকি বোধে কোথাকে চরকি যাইছি কেনটা করবি বেটা কাই করবো তা তোর বাবা আমি ডগর দিবি তোর বাবা রান্না গরু মনকে কি বন্ধ লগে লগে তুই চড়াইতে রে বিশ বাবু কার কাছে
আমরা পূজার নিয়াতা করে খাই বিচার রুবি গর লোক দেতে রে ভাই ওই দে ভাই রুবি গর ননে পদ্মাসন খেলতে রে বাস রে এসি আজু ডগর দিবি